Please comment down below and name it. Name nyo po itong ating bagong updates na bato. Ito guys, parang cobra talaga eh. Sa tiyan ng cobra. Ayan manilaw-nilaw, may puti. Ganda. Dito sa top niya, sa gilid. Ayan. Guys, abangan nyo po yung mga bagong videos natin. Ayan po. Subscribe po kayo lahat. Abangan nyo po yung mga bagong updates natin. Ayan. Thank you for subscribing guys. This is John Rayo signing off. God bless everyone.